अप्रैल 1944 जब मुंबई पोर्ट पर खड़े फोर्ट स्टाइकन नामी जहाज़ पर लाउड एक्सप्लोजन हुआ। इस एक्सप्लोजन की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि इसके झटके 150 किलोमीटर दूर तक महसूस किए गए। नाज़िम वर्ल्ड वार 2 1945 में उस वक़्त ख़त्म हुई थी जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक ब्लास्ट किए थे। हिरोशिमा और नागासाकी पर होने वाले ब्लास्ट को तारीख़ के ताकतवर तरीन एक्सप्लोजिव अटैक के तौर पर जाना जाता है। लेकिन अगर अमेरिका ने जापान पर ये अटैक ना किए होते तो उस वक़्त का सबसे पावरफुल अटैक कौन सा होता। रबेल टीवी की वीडियोज़ में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़िम ये वक़्त था 14 अप्रैल 1944 जब मुंबई की विक्टोरिया डॉक पर खड़े एसएस फोर्ट स्टाइकन नामी जहाज़ पर तारीख़ का सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में 2000 लोग हलाक हुए और हज़ारों अफराद ज़ख्मी हुए थे। इस एक्सप्लोजिव की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि इसके झटके मुंबई से 150 किलोमीटर दूर पुणे तक महसूस किए गए थे। अब जानते हैं कि फोर्ट स्टाइकन पर यह एक्सप्लोजिव कब और कैसे हुआ। नाज़िम ये वर्ल्ड वार 2 का दौर था जब फरवरी 1944 में फोर्ट स्टाइकन नामी जहाज़ इंग्लैंड की बर्कनहेड पोर्ट से हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट की मलकियत ये जहाज़ वर्ल्ड वार 2 के दौरान वेपन्स की सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इस जहाज़ को बर्कनहेड से कराची के रास्ते मुंबई में दाखिल होना था। फोर्ट स्टाइकन जहाज़ 424 फीट लंबा और 7500 टन वज़नी था। इस शिप पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव, फाइटर प्लेन्स, वेपन्स, माइन और सल्फर लोड किया गया था, जिसका वज़न तकरीबन 1400 टन था। इस मेगाटन एक्सप्लोजिव के अलावा उस शिप पर 400 केजी गोल्ड ब्रिक्स यानी सोने की ईंटें भी लोड की गई थीं, जिसकी मालियत उस वक़्त 1.2 मिलियन पाउंड थी। ये गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करने के लिए भेजा जा रहा था। इस गोल्ड को लकड़ी के 30 बड़े बॉक्सेस में भर कर रखा गया था। इस जहाज़ के कैप्टन 50 साला अलेक्जेंडर नेस्मिथ थे। अब यहाँ पर उनके लिए 3 बड़े चैलेंजेस थे। एक ये कि यूरोप से लेकर इंडिया तक का 12,000 किलोमीटर का सफ़र, और दूसरा वर्ल्ड वार 2 के दौरान दुश्मनों के हमलों से बचना, और तीसरा इस मेगाटन एक्सप्लोजिव के साथ साथ मिलियन पाउंड्स के गोल्ड को सही सलामत उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। नाज़िम ये जहाज़ 24 फरवरी को बर्कनहेड पोर्ट से निकला और 30 मार्च को कराची पोर्ट पर पहुंच गया। कराची पोर्ट पर उस जहाज़ से फाइटर जेट्स और उनके पार्ट्स अनलोड कर दिए गए, लेकिन बाकी का मेगाटन एक्सप्लोजिव शिप पर वैसे ही रहा। 30 मार्च को कराची पोर्ट पर पहुंचने के बाद 10 दिन तक जहाज़ वही लंगरअंदाज रहा, और उसकी वजह यह थी कि जो सामान जहाज़ से अनलोड किया था अब उसकी खाली रह जाने वाली जगह पर कौन सा सामान लोड किया जाना था। जहाज़ के कैप्टन नेस्मिथ के इनकार के बावजूद कराची पोर्ट हुक्काम ने जहाज़ पर कॉटन, लकड़ी और तेल लोड कर दिया। एक तो जहाज़ पर पहले ही मेगाटन एक्सप्लोजिव और दूसरा कॉटन, तेल और लकड़ी। अब जिसको मारे साइयां बचा सके ना कोई। नाज़िम 10 दिन तक कराची पोर्ट पर खड़े रहने के बाद 9 अप्रैल को जहाज़ को बगैर किसी मेंटेनेंस और चेकिंग के मुंबई पोर्ट की तरफ रवाना कर दिया गया। 9 अप्रैल को कराची पोर्ट से चलने के बाद 12 अप्रैल की सुबह जहाज़ मुंबई पोर्ट में दाखिल हो गया। नाज़िम अब रूल्स ये कहते हैं कि इस किस्म का कोई भी शिप जिस पर ख़तरनाक किस्म का एक्सप्लोजिव लोड किया गया हो, वो पोर्ट पर दाखिल होते वक्त रेड कलर का फ्लैग लहराएगा, जिसका मतलब ये होगा कि सबसे पहले इस जहाज़ को अनलोड किया जाए। लेकिन उस वक्त फोर्ट स्टाइकन जहाज़ पर रेड फ्लैग नहीं लहराया गया, इसलिए फोर्ट स्टाइकन को इग्नोर करके दूसरे शिप्स के साथ खड़ा करना पड़ा। फिर इसके बाद जब जहाज़ को अनलोड करने की बारी आई तो ये फ़ैसला किया गया कि सबसे पहले जहाज़ से कॉटन, लकड़ी और तेल को अनलोड किया जाएगा, और इसके बाद सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हुए एक्सप्लोजिव मटेरियल को अनलोड किया जाएगा। नाज़िम फोर्ट स्टाइकन को इंग्लैंड से चलने और मुंबई पोर्ट पर पहुंचने तक इस 12,000 किलोमीटर के डिस्टेंस में ना तो रिपेयर किया गया था और ना ही उसके इंजन की मेंटेनेंस की गई थी। इसलिए मुंबई पोर्ट पर पहुंचने के फ़ौरन बाद उसका इंजन खोलना शुरू कर दिया गया।
اب فورٹ اسٹائکن کو ممبئی پورٹ پر کھڑے ایک دن سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن ابھی بھی اس کو ان لوڈ کرنے کا کام شروع نہیں کیا گیا تھا۔ اب ایک تو شپ پر پہلے ہی میگا ٹن ایکسپلویو اور دوسرا کاٹن لکڑی اور تیل۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ہی اس شپ پر خطرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ کیپٹن نیسمتھ کی بارہا کوششوں کے بعد فورٹ اسٹائکن کو ان لوڈ کرنے کا کام شروع کیا گیا۔ ابھی اسٹائکن کو ان لوڈ کرنا شروع ہی کیا گیا تھا کہ شپ کے بیرک نمبر 2 سے اچانک دھواں اٹھنے لگا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر گولڈ اور میگا ٹن ایکسپلویو کو رکھا گیا تھا۔ پہلے تو ورکرز نے اسے ایک نارمل شارٹ سرکٹ سمجھا، لیکن بعد میں یہ ایک خوفناک آگ میں بدل گئی۔ اب اس آگ کو بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی پورٹ پر پہنچنا شروع ہو گئیں۔ فورٹ اسٹائکن پر لوڈ کاٹن لکڑی اور تیل کی وجہ سے آگ مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ 1 بجے لگنے والی آگ کو بجھاتے ہوئے مسلسل 3 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن آگ اب بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ناظرین، اب 4:06 پر فورٹ اسٹائکن پر پہلا بلاسٹ ہوا۔ یہ بلاسٹ اتنا زوردار تھا کہ اس سے جہاز کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس بلاسٹ کے بعد سمندر میں 20 سے 25 فٹ اونچی ایک لہر اٹھی، جس سے قریب کھڑے 10 سے 12 کارگو شپ سمندر میں ڈوب گئے۔ اب جہاز کے ٹکڑے ہر جگہ بکھر گئے تھے، سینکڑوں لوگ ان ٹکڑوں کے نیچے آ کر مارے جا چکے تھے۔ ابھی کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ کیا ہوا ہے کہ اتنی دیر میں ٹھیک 15 منٹ بعد 4:20 پر ایک دوسرا بلاسٹ ہوا، اور اس بلاسٹ کی انٹینسٹی پہلے والے سے کہیں زیادہ تھی۔ اس بلاسٹ سے وکٹوریہ ڈاک کے شیڈز میں پڑے کوئلے اور لکڑی کے گوداموں میں بھی آگ لگ گئی۔ ریلوے ٹریکس اکھڑ گئے، سڑکیں اور بڑی بڑی بلڈنگز زمین بوس ہو گئیں۔ اس ایکسپلویو بلاسٹ کی انٹینسٹی اتنی زیادہ تھی کہ ممبئی سے 150 کلومیٹر دور پونے تک اس کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے۔ ناظرین کرام، ایک اندازے کے مطابق اس بلاسٹ سے 50 ملین پاؤنڈ کی پراپرٹی کو نقصان پہنچا تھا۔ 2000 کے قریب لوگ مارے گئے تھے اور کئی لوگ لاپتہ ہو گئے تھے۔ اس بلاسٹ کے بعد اگلے کئی دنوں تک ممبئی پورٹ سے لوگوں کی ڈیڈ باڈیز ملتی رہی تھی۔ ناظرین، اس بلاسٹ کے بعد اس پورٹ سے 1 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر گھروں کے چھتوں سے سونے کے ٹکڑے ملے۔ اب لوگ اسے سونے کی بارش کا نام دے رہے تھے، لیکن یہ وہی سونا تھا جو بینک آف انگلینڈ سے ریزرو بینک آف انڈیا میں ڈپازٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ فروری 2009 میں وکٹوریہ ڈاک میں ڈرلنگ کے دوران ایک ورکر کو سونے کے کچھ بسکٹ ملے، لیکن اس سے پہلے 1980 میں ایک سویپر کو صفائی کے دوران 10 کلو گرام سونے کی اینٹیں ملی تھیں۔ آج بھی وکٹوریہ ڈاک میں کئی کلو گرام سونا پڑا ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کو یہ ملا بھی ہو۔ امید ہے ریبیل ٹی وی کی اس ویڈیو کو آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ اس طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔